Bonjour. Dans cet atelier de Microsoft Office Word, on va voir le regroupement de boutons Police. Ce regroupement nous permet de modifier la mise en forme du texte. Ça veut dire la police, la taille, italique, souligné, la couleur du fond. Avant de commencer, pour sélectionner, on peut cliquer, on peut réaliser double clic. Ça veut dire من أجل الانتقاء sélectionner من أجل الانتقاء يكفي أن ننقر مرتين على الكلمة المرغوب في انتقائها. في حالة utiliser le bouton annuler، تستعملوا le bouton annuler اللي هو هذا السهم هذا. افترضوا مثلا أنني قمت بمسح هذه الفقرة، يمكن إرجاعها بكل بساطة باستعمال بوتون إلغاء. Utiliser les infos bulles. Les infos bulles هما عبارة عن معلومات يقدمها لنا مايكروسوفت أوفيس وورد على غرار باقي البرامج، والتي تعطينا نبذة أو فكرة على البوتون. Donc souligner, ça veut dire souligne le texte sélectionné. Gras, ça veut dire mettre le texte sélectionné en gras, etc. Pour les objectifs spécifiques de cet atelier, l'apprenant sera capable de choisir un type de police d'un texte. بالنسبة للأهداف الخاصة لهذا الدرس، التلميذ سيكون قادرا على اختيار نوع الكتابة police، نوع الكتابة، modifier la taille d'un texte، تغيير حجم النص، utiliser le bouton gras، utiliser le bouton italique، utiliser le bouton souligné، استعمال bouton gras italique souligné، modifier la couleur d'un texte، تغيير لون النص، basculer entre un texte majuscule et minuscule. Entre majuscule et minuscule، ça veut dire يعني أن التلميذ سيكون قادر على تغيير الكتابة من majuscule إلى minuscule. Utiliser le bouton indice et le bouton exposant. Le bouton indice نستعمله حين نريد مثلا أن نكتب صيغة كيميائية مثل H2O. 2 يجب أن تكون صغيرة وتحت الخط بقليل. العكس تقريبا بالنسبة للإكسبوزون والأس كنستعملوه في المعادلات الرياضية، واثنان لا نكتب إكس بهذه الطريقة. إكس أس 2 لا يمكن أن نكتبها بهذه الطريقة، بل يجب رفع 2 إلى الأعلى مع تصغير حجم الكتابة مقارنة مع النص الأصلي اللي هو إكس في هذه الحالة. بعد أن رأينا الأهداف الخاصة لهذا الدرس، نمر إلى التطبيق المباشر أو لنرى كيف يمكننا أن نصل لهذه الأهداف. نبدأ بتغيير modifier le type de police، تغيير نوع الكتابة. دونك من أجل تغيير نوع الكتابة يكفي أن نقوم بانتقاء. On doit sélectionner le texte. Ça veut dire pour police Andalus, je vais cliquer sur ce bouton, bien sûr cette liste déroulante, et choisir Andalus. Police algérien، أقوم بانتقاء بوليس ألجيريا، وسوف أقوم بالبحث على البوليس الألجيريا. بوليس جورجيا بنفس الطريقة نقوم بالانتقاء ثم نذهب إلى جورجيا. نلاحظ في هذا الجزء من هذا الاتولي أننا يمكن أن نغير بوليس باستعمال لا ليست ديرولونت سويفونت التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخطوط إن صح التعبير. نمر مباشرة إلى
تغيير la taille de texte. تغيير حجم النص. Donc la taille 9, je dois choisir la valeur 9. La taille 11, je peux la laisser tranquille. La taille 14, je cherche la valeur 14. Maintenant, on va passer à la ligne suivante. Gras, je dois utiliser G, ça veut dire gras. Italique I. Souligner S. Barrer la phrase. Je choisis le bouton barré. Bien sûr, ممكن أننا مثلا ناخذ هاد الكلمة إيطاليك وممكن أننا نعطيوها نزول. ممكن إلغاء الإيطاليك. Ça veut dire donc le bouton italique est activé avec la couleur orange. Donc je peux annuler le bouton. Je peux annuler l'italique en tapant sur italique. ممكن إلغاء الإيطاليك حين ننقر على. بالنسبة pour modifier la couleur من أجل تغيير اللون نستعمل هذا البوتون. donc rouge, couleur bleue, couleur vert. Je sélectionne et choisis la couleur appropriée. Vert pour la couleur de surbrillance, bleu et rouge. Donc j'utilise le bouton de surbrillance. Je veux par exemple maintenant avoir AZERTY en majuscule. Je sélectionne AZERTY et je clique tout simplement dans le bouton modifier la case. Je sélectionne majuscule. Maintenant on va passer à l'exposant. Donc je sélectionne 2. Je peux aussi sélectionner premier IER et la mettre en exposant. De même pour deuxième. Et pour les formules chimiques, je dois utiliser des indices. Donc je dois utiliser les indices. Je sélectionne 10 et mettre. On doit utiliser le bouton indice. Et merci pour votre attention.